Pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu obradit ću jako zanimljivu temu, tema je naravno jagode. Kroz video ćemo spomenuti šta su to savjeti, šta su to greške poslije sadnje jagoda, šta su to obavezne radnje i naravno na kraju videa ćemo napraviti jednu prihranu koja je jako jednostavna i sastoji se od samo 2 sastojka. Tako da ostanite s nama do kraja videa i naučite puno zanimljivih stvari o jagodama. A prije nego što krenemo na sve ovo, pokazat ću vam kako se jagode ispravno sade. Dakle, za ispravnu sadnju jagoda potrebno je primijeniti par pravila. Prvo je to da jagoda, odnosno žila jagode mora biti uspravna, ne smije se savijati. Druga stvar da se ta žila mora pri dnu korijena uvijek zbiti rukom. A treće je to da krunica, odnosno vrh jagode ne smije potonuti u zemlju, a ne smije biti ni previše izbačen van. Dakle, nakon što smo usvojili ova osnovna znanja, vrijeme je da pređemo neke savjete vezano za uzgoj jagoda. Dakle, prva stvar koju moramo uvijek ispoštovati je postavljanje mulch folije. Mulch folija, ova crna, tanka, jednostavna, vrlo jeftina i koristi se iz više razloga. Prvi razlog po koji se koristi je grijanje zemljišta, drugo sprečavanje korova i treće sazrijevanje jagoda se ubrzava od 3 do 5 dana. Također ne smijemo zanemariti ni urod jagoda, sa mulch folijom urod jagoda je 40% veći, jagode su krupnije, ljepše, sočnije, tako da uvijek postavljate mulch foliju, bilo to da sadite 50 jagoda, bilo to da sadite 500 ili više jagoda. Drugi savjet koji moramo koristiti, nakon nekog vremena, jagode, iako je mi posadimo tako kako treba, jagode se za ojevanje sliježu, tako da ovaj korijen zna se da ispliva na površinu, tako da uvijek jagode je potrebno nekad malo zasuti, tako da jagode se uvijek budu u ravnini sa zemljištem. Treća stvar i treći savjet koji je obavezan, dakle, kontrola korova. Iako je ova rupa za jagode mala, korov se mora čupati oko jagoda. Zašto? Zato što korov uzima hranu i naše jagode moraju boriti s njim. Da bi to spriječili, da bi osigurali da sva hrana ode našim jagodama, s vremena na vrijeme prođite kroz ove jagode i počupajte travu, odnosno korov. Naravno, obavezna stvar koju moramo raditi je kidanje cvatova jagoda. Kidanjem cvatova radimo tako da povećamo lisnu masu jagoda, jer znamo svi, ako jagode posadimo u 8. ili 9. mjesecu, jagode će doći na rod u aprilu ili maju, ali da bi jagode u aprilu maju bilo što rodnije, što krupnije, što ljepše, moramo obavezno pokati cvetove. Cvetove ne kidamo samo jednome razlogu. Ako su sadnice neke A++ klase, onda nema potrebe jer su sadnice dovoljno jake i mogu to bez problema podnijeti. Dakle, sljedeća stvar koju ćemo raditi je da ćemo napraviti jednu prihranu za jagode koja je jako jednostavna. Prihrana se sastoji od samo 2 sastojaka. Sastojak je naravno 1 kg organsko povetiranog kokošjeg gnojiva koje je ujednačene strukture, dakle azot, fosfor kao i ujednačen. U ovom slučaju omjeren 4:4:4. Ovo gnojivo naravno sadrži dosta mikroelemenata i koristi se pri sadnji jagoda tako što se baca u zemljište, a u ovom slučaju može se koristiti tako što se ova prihrana otopi, pa se s njom jagode mogu zaliti. U principu 1 kg je dovoljan za nekih 20 litara, tako da bez problema može zaliti vaše jagode. Jagode može zaliti na 2 načina, tako što ovu smjesu pustimo kroz sistem za navodnjavanje. U tom slučaju morao bi procijeti ovu smjesu, a drugi način tako taj da ovo jednostavno samo zalijemo i to je bilo to. Dakle, da još jednom ponovimo, uvijek sadite jagode na mulch foliju, sadite jagode pravilno, kidajte cvatove s jagoda da jagode dobiju bolju lisnu masu, redovno kontrolište korov, zalijevajte jagode svako 3 dana, pri sadnji jagoda uvijek je bolje zalijevati svaki dan, nakon nekih 5 dana možete zalijevati svako 3. dan. To je bilo to za ovaj kratki video i vidimo se u sljedećem videu.